student, how are you? I hope you always be fine, right? Bertemu lagi dengan saya dalam belajar di rumah tidak masalah. Kali ini pembahasan kita adalah tentang prosedur text atau text procedure. Bagaimana pembelajaran text procedure? Mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Check it out. Apa itu prosedur text? Prosedur text atau text procedure adalah sebuah teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu itu bisa dicapai melalui urutan tindakan ataupun langkah-langkahnya. Lalu apa tujuan prosedur teks? Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana mengoperasikan sesuatu, membuat sesuatu, atau melakukan sesuatu. Jadi, the purpose of the text is to tell how to operate something, to tell how to make something, or to tell how to do something. Kalau ciri-cirinya bagaimana? Secara umum, ciri-ciri prosedur teks ada 3. Yang pertama, menggunakan kalimat simple present. Dengan rumus biasa, subjek ditambah verb 1. Yang kedua, menggunakan action verb ataupun kata perintah seperti make, pour, boil, slice, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan temporal conjunction. Misalnya, first, then, after that, next, finally, atau last. Nah, ini juga biasanya digunakan orang seperti menggunakan ordinal number ya untuk pembatasnya. Seperti first, second, the third, the fourth, the fifth, the last, or finally. Itu merupakan pembatas daripada langkah-langkah tersebut. Jadi bila kita ingin menghitung langkah-langkah yang ada dalam text procedure, lihat saja kalimat-kalimat pembatasnya tadi. First, second, then, after that, finally. Oke. Lalu general structure-nya bagaimana? Untuk generic structure atau susunan umumnya ada 4 bagian. Pada bagian pertama adalah goal. Goal ini berisikan tujuan daripada teks tersebut. Misalnya, how to make cake dan sebagainya. Yang kedua berisikan materials. Di dalam material ini yang dibahas adalah barang apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah steps. Nah, ini yang sangat penting sekali. Di dalam step ini dibahas adalah langkah-langkah. Seperti yang saya bilang tadi, langkah-langkah di sini dibatasi oleh first, then, after that, next, finally, atau the last. Kemudian yang keempat adalah result ataupun hasil yang diharapkan setelah melalui proses tersebut. I think there is enough for the explanation. So, it is time for us to watch the video about procedure monologues. Check it out. Tulis jawaban Anda pada kolom komentar. There are several steps to wash your hands with soap. First, wet your hands, rub the soap on your palm and rub both palms gently and twice. After that, rub the back of the hands alternately and then rub between the hands alternately.
Next, clean the tip of your fingers alternately with shoulder locket. Then rub and turn your thumbs alternately. Last, place your fingertips on your palm. Rub gently and rinse with clean water and dry. Sebelum lanjut, ayo like dan subscribe dulu. Answer the following questions based on the monologue by choosing A, B, C, or D as the best answer. The monologue tells us about A. How to wash hands with clean water. B. How to use the soap. C. How to be a clean man. D. The way to clean hands by using soap. Number 2. What is the intention of the monologue? A. To tell someone experience. B. To tell how to do something. C. To teach students. D. To describe how to get soap. Question number 3. How many steps are mentioned in the monologue? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Question number 4. What should you do before you rub and turn your thumbs? A. Clean the tip of fingers. B. Rub between the hand until clean. C. Rub the back of the hands. D. Rub both palms gently and twice. Number 5. Who probably make the direction? A. Ordinary people. B. Education section. C. Health department. D. Housewife. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan tetap sukses ke depannya. Semangat!